বড় গছ না নড়িয়া গছ? এটা বড় গছ নড়িয়া। ও নড়িয়া গছ কেনটা বড় গছ। तो गाइस आज आम आसीचु मालीपदर देखिपारे आम मालीपदर रे पहुँची जाइचु। आज अच्छी मालीपदर वीडियो शूटिंग हम जोटा कि दुर्गा मानकर कल्चर विषय रे नहीं कि वीडियो खाली तो आम जाइलु पागन पानी से करबा मालीपदर थिलु। आज आम 4 जन आसीचु। आम सकाल सकाल आसीचु। सकाळे केतବେଳେ ଯିବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ। सकाळे भोर 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 6टा उठिकी आसीचु। ସେଟା କହିବେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଆ ବୋଲି। एबे वीडियो शूट हेबे ताके रेडियो से गुंडा ଅଛି टांगरू मुंडा एठी बसछि। एबे वीडियो शूट होला देखबा। हां पेटा गुट अछि से विषय रे तांको सिटी मध्ये शूटिंग होईछि। आमे आसीचु हमर स्प्रेड अनुष्ठान रो समस्त कर्मचारी हमर विद्युत सार मध्ये आसीचंती। पद्मनाभ भाई धळबा तार परे मु अछि शेखरबा अछि केशव बायना अछि समस्त अछंती। हेलो हाय नमस्ते भलो रो समस्ते मो रविंद्र स्वागत करूची आ को नवा ब्लॉग रे। वीडियोटी आपण माने कंटिन्यू रहंतु बहुत मजा लागबो। आज वीडियोटा बहुत मजा माने बहुत मजा लागबो। टोटल स्किप करबे नाही। वीडियोटी शेष जाय देखंतु आपण माने को केमिति लागुची निश्चित करी कमेंट माध्यम रे जणाइबे। गिरेबा खाइले बिंदुआ पाई कई पर बेट लाकी नहीं हां एटा दरी करिया के बारी आमी बेट बारबू। अरे काय काम के न दिए देसी नाही आर काम के दैछि बोले जुरिया मुरिया आइलाई बोले डायरेक्ट बिंदुआटा देखलाई बोले जुरिया मुरिया लगे न रहतनी जति जुरले बिंद भाई जुरले सब हां मस्त बिंद भाई कि डाकू कोलाइनी सेंतिका लोग के डराइबा पाई। एटा एबे त नाचे कि पूर्व पुरुष त पूर्व तान्नु पूर्वे उनी एटा दारी करिया का हमर गुप्तेश्वर जीव महाप्रभु के बेट पाइला सतकाई की चिक्कार बुली करी से मां मन तो काटरा दर रे भाई हमरे चेटा गोटे पुछ डांडा बोली करी बुलवा नहीं के से पुछ डांडा बुली आइलु बोलले आरी गोटे गच गाड रे भाई से गचे आची करी आमी 4 बेटती नाट करी बुलबू नाट करी जेतकी नाट चिकलु आछु सेतकी नाट दोगाई चारलाई बोलले तार पते गाडे नहीं करी कालिया कुकुड़ा गोटे करी बनलाई देबा का तो एटा होची चैत पर्वर सीन जोटा कि आदिवासी मानकर परंपरा हुंडी माटी अले कांडे न कटन चूर नडे हुंडी रे जाय पूजा पाठ करंती कुकुड़ा टेंगेरो छाट पुर के दट्टू गुटकू नडिया दुपट्टी नेति पूजा सरी वाला पर समस्त मिसी बिडी करी पटम नाइ तन बारो लाके ना समेता आदि ना ई सरला परे ताके सदर डांडा प्रकार नाच गीत अच्छी सब नाच गीत
ହାତଟା ବାଜା ଯେମିତି ଲୋକ ଗଡ଼ାନ୍ତି ଖେଳୁଛି माँ तोर ना कायटा नमस्कार मोर नाम जयती दुर्गा चैते तुम गाँ ना काट गाँव नाव मालिपदार मालिक की चाष बास कलो तुम आणि मांडिया सुवा बाटा हाँ माउस चंग सोंगडा बेपार केरबाटा कांदा पडबाटा कांदा बिक्री केरबाटा मापू करे पतर दोना किलबाटा सनी आइलानी तो सेटा हेले कौन हो समस्या कौन हो सेटा हेले कांदा कड़बाके आइसी जे पसबाके आइसी जदि वर्षा पानी कम हैला चाष बास रे कई असुविधा हैला चाषबास तो असुविधा आइलानी पानी कम आइलानी कौन असुविधा चाषबास बोले पाखरे नदी अछि और इसकी साथ यस कुछ तुम ना कौन सीताराम सीतारा सीताराम दुर्गा कौन गाँ मालिक तमरो एबे कौन कौन की तरफ चलछि ଏବେ ପୁଷ୍ପର चैतपुर कौन होय सब ହେଲେ ଏମିତି ନାଚା ଡଗା ହେଇକରି ଆମେ ଭେଟ ଯିବି ଭେଟକୁ ଆସିକରି ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ମିଳିଲେ ତ ଖାଇବାର ଅଛି ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ଆହୁରି କୋଉଦିନ ମିଳିବ କୋଉଦିନ ନାହିଁ ଜିଆ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ परब रे बिहन अनुकूल कला ବିହନ କିଣିବା ଅଛି ଆର ବିହନ ସେ ପର୍ବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ପୂଜା କରି ଆମେ कौन सब चाष बास कलो ଚାଷ କଲୁନି ଆମେ ଧାନ ମଣ୍ଡିଆ ଆହୁରି ମକା ଏ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ और जंगल रु कौन मिललानी सब ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜିନିଷ ମିଶା ନାହିଁ ଏବେ ଏ ଆମର रु कौन संग्रह करी मार्केट रे बिकस କାନ୍ଦା ମିଳିବ ହଳଦୀ ମିଳିବ ହଁ। ପତର ମିଳିବ ଦାତୁନ ମିଳିବ କାଠ ମିଳିବ ଆଉ ଆହୁରି ପାଁଶଣୀ କଣ କରୁ ବାଉଁଚାଣି ଆମ ସାଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକିନିକ୍ ଆସିକରି ଆଠରୁ ବେପାର କରୁଛୁ अच्छा एबे टिके पानी कम हे गलानी ପାଣି ଟିକେ ତ ଅଭାବ फीलिंग अबाउट जो भी पूछे और वो सवाल ପାଣି ଟିକେ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଫସଲ ହେଲାନି ସେଠିକି ବେଳେ ଟିକେ କମ ହେଇଯିବ ସେଟା ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ସମସ୍ୟା ଧାନ ଫସଲ ଟିକେ ଆସୁନାହିଁ ମଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ଟିକେ ଆସୁନାହିଁ ସେଟା କମ ଅମଲ କମିଗଲା ହଁ କଣ କମିଗଲା ବର୍ଷା ଟିକେ କମିବା ପାଇଁ ସବୁ କମିଗଲା ବର୍ଷା କମିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଜିନିଷ ବି କମି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ କମିବା ପାଇଁ ସେତିକି ନାହିଁ ସିନା ଏମିତି ଚାଷ ଟିକେ କମିବ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଲାନି କି କନ୍ଦା ଟିକେ କମିଗଲା ଆମେ ବାଉଁଶ ଟିକେ କମିଗଲା କମିଗଲେ କଣ କରିବୁ କିଛି କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ସାଇବେଟ ଲୋକ ତ ଏଠି ଆସିକରି ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକରି ନେଇଗଲେ ଆମେ ଆତଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି କରିବା ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଟା ମିଳିଲା କି ତମ ଗାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ଆମର କାମ କରିବ କି ନାହିଁ ଆଉ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପଟା ପାଇନାହିଁ କରିଛ ସବୁ ପୁରା ହେଇଛି ଯେ ଏବେ ପାଇବା ନିୟମ ଅଛି କେବେ ଦେଶରେ ପାଇବୁ ଆମେ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁ और ये पूछिए ପଟା ମିଳିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଟା ମିଳିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ସେଟା ଆମର ଗାଁର ମୁକ୍ତିଟା ରହିବ ଆମର ଜବାବ ରହିବ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ପିଲାଜିଲାମାନ ଏମିତି ଆମର ପଟା ଦେଇଛି ସରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆମେ ରଖିଦେବା କରୁଛୁ ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକରି ଆମର ଜମି ଲୋକ ଆସି ନ କର ହେଲେ
जदि पटा न पाइबू बोले हमके 12 लगा छकरी गाँ बची करी नचाई देवे तांके रजा हेबे सेटा गोटे आम प्रमाण तो ये सीताराम भाई आमर जो पर्व चैत पर्व है किस पाई है এটা পরম্পরা তো এটা আমার বাপার বাপা মানে এটা করতেন স্যার এটা বিয়ান পিংবা উদ্দেশ্য ଅଛି ଆମର ଆम ପରବ ଆम ଗଛର ଫଳ ଖାଇଲୁନି ସେଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ପାଇଁ ଆମ ବର୍ଷେ ଥରେ କେମିତି ନିୟମ କରିବାକୁ पर्व आउ कौन कौन हुए ପରବ ଏବେ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ମାସରେ ହୁଏ ଆମର नहीं ये पर्व चैत ଇଏ ପରବରେ ଏଠି ସରିଗଲା ଏ ପରବ କିଛି ନାହିଁ कौन है पर्व भीतर ଏବେ ଆମର ବିହନ ପିଙ୍ଗିଦେବୁ ସେ ବିହନରେ ଆମେ ଆରି ଏ ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ମିଳାମିଶା ଅଛି ସେଟା ମିଳାମିଶାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ ତାପରେ ଆମେ ବିହନ ପିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ तुम गुरुवार नाच है से नाच को कई कहले कि नाच बोल कहले ଏଇଟା ଡାଣ୍ଡା ଓଲିଆ ଗୋଟେ କହିଲାନି ଗୋଟେ ଶହୀଦ ପରବ ନା ଗୋଟେ କହିଲାନି ଗୋଟେ ମାନକୁଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିର୍ଲି ନାଟ ଏମିତି ଅଛି अच्छा 3 प्रकार 3 ପ୍ରକାର ନାଟ ଉର୍ଦୁ ଦେଶେ ବି ଅଛି ସେଟା 2 ଜଣ ନାଟ କରିବେ ସେଟା ବି ଅଛି कुछ अर्थ है कुछ मीनिंग है ये लुगा को ठान तो এটা ଜଗଦଲପୁର ମିଳିବ କଟପାଡ଼ ମିଳିବ এটা ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ 2000 3000 ହେଇଗଲା ଲୁଗାଟା এটা ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ এটা ନିୟମ ଆମେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଲୁନି ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ এটা ପିନ୍ଧିକରି ୟୁଜ୍ କରିବା आ तुम बाजा जो बाजुची सब कोठो आनते से बाजा ଏ ବାଜା ନିଜେ ଆମର ଲୋକ ଆଗଠୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେଟା ଏବେ ଛାଡ଼ି କରି ଏବେ କଟପାଟ ଯାଇକରି କିଣିକରି ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ और अब तो एटा होची मालीपदर नदी देखि पारथिबे चारिआडे जंगल खाली अछि जंगल ही जंगल आम बर सकाळु उठिकी आसीथिलु आमर मालीपदर गाँ रे जमती कि आम ब्रश भी करनु देखि पारथिबे आमे सकाळे आसीथिलु किछि आम एबे नदी आडे आसीछु एबे जीवु गुप्तेश्वर जीवु टिफिन करबो टिफिन करि सरला परे आम घर को जीवु आम भोर सकाळु आसिकी एबे हेलाणी 9टा 9:30 एंती टाइम अछि वीडियो टी बहुत मजा लागबो काहे कि ना कंटिन्यू रहंतु दुर्गा कल्चर वीडियो शूट हेछि हमको तो से वीडियोटा देवे ना आमर पाए आम वीडियो शूट करिछु वीडियोटी जदि आपण मानकु भल लागतिले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करंतु आगु को एमिति ना ना वीडियो जाक नहीं जासी रोज देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय हिंद जय भारत।